Rokot maze Binya thaipi Poila shrotu Atu meeting ase Hukumatar Pati Hota hoy billa Ar genocide hota hoy billa Zindagi campat maze alhamdulillah Koshish kore de ar hok pai billa इंग्रजर मायो बोलटा यार दास होते सर मुयो दास बहुत तेरे देखो मोर डाउनलोड करी ना सम हारम बजाओ दिवाओ दारा किन्ना मायो हुआ हिरर सालिम दार किन्ना हतान माजे भी दास हता बत्तरा हर अनरा मुरब्बिया को दिवा दास आर किन्ना मायो बांग हिरर बेशी आसुल लगी आर आनुवाली नसल साग गुरी निलय बदी अंदाज अनरा नदहन अनरार आनुवाली नसल जिनकी बाद देशन माजे यूरोप देशन माजे जदिया हेनर आनुवाली नसल डायरेक्ट हेंडिलो बदी आज यही बोई दे न आर रंगे से दुगुन दास बाद देशन माजे लोजार तोरारे टिया होशा देर बाद फेरी बात खाबार फेरी बिगुलुम फेरी हेड़िया निश्चिंती देर या बाफा चिंता करो ना तुम्हारा जो तुम्हारा तन माजे तुम्ही देश दो दिन फाइले तुम्हारा आनुवाली नस्ल इंडिया बदिया आनुवाली नस्ल इंडिया बदे की मुसलमानी की बात तू जो दुनिया जन्नत थागिए के दे रे खनक कदा उन्नुशा आसे नहीं या डर कदा आसे नहीं या आज जगह मलेशिया पे मुंतो नीला खबो हल्ला आज जगह नले मोर बिमाजर मुरजारी नीला मुइंद्रा को सलमत दे खबो हल्ला आरगो नले हदे मंच हनो खबो ने सागर दुनिया जन्नत दासे दूर थागी के दिया नमाजे हेड़े के नमाज हेड़े के दुआ हनो दिन नमाज दो करी बने फज्जिदे देहन ना माइ भाईबेन सकल हनी लइए जे देशर है बहुत जोर हुन दिन नबो इंग्रजर माय है दिल डायरेक्ट एडार जर जबसारा हनो दास पूरा ये साग करे कैंसिल यही बार फोन दे ये बात तो फोने बदे इना हद्दुर फाइबो आराध दास ईमान आराध दास मुसलमानी ईमानियान बासाइते हद्दुर नसीहत फाइबो अनरा मुरब्बियक करे आर तुई बिलिखासिल करो निजार आनुवाली नसले ए माय हो इंग्रजर माय हइबाद दलो कि देखन ना इंग्रज बे एड़े सकल तकल चुल तुल सेरा तियारा के सुना जजबन ना एड़े सागरे इंग्रज हनो गयसे दे देबो तार के नमाज हार के हतान माजे निरा हो आर के बिडिबि करियान दासा अल्लाह हुकुम दी दारारी बिलकासिल करबला ढड़ाई दी बारे यान दासा अल्लाहर हुकुम आसिल दे आरार मन तो आसानि दिया यानत्ति बिलकासिल करो हिबा जनईदन हबो घोड़ा नसल टिया घोड़ा आनुवाली नसल सागरे नसन आबुतई देन चिंता भावना करो यूरोप देशन माजे जेदुन रोहिंग्या गिया इनर आनुवाली नसल बेगुलो हेनी लेबो दिया बाबा चिंता करो गया अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु केमो माजे जेदुन या हाल तर होयना कल उड़िएशिया हो मोरदाजे एक्टिविटी करिबार दे तपकार मानुषिरिया तपकार होयना कला दिन उड़िएशि केमो माजे इंग्लिश वगैरह थोड़ा हमरा फुरियरे थोड़े शुरू मजा आरा तो सावर दे हेडे इन स्कूल कल दिए यूनिसियारे दिलियो हिन खरंटारे दिए इन खाने होयर दिया भाई यार आगारा नोना बिकुनो हुन्नी कना गुरी केल बिले लौटता है हेडे यार के टोंगिंग तरह जाइए रे दौरा को जिल्दिया तेरे किसु होंजे सवाल को जिल्दा आ रहा है फन्ना वरी नवारी आ रहा इंदिला इंदिला गुरी नवारी वगैरह वगैरह हाथ किसु सवाल को जिलवा टोंगिंग है निज़र मुँह को होये दे आ रहा है रे फन्ना वरी बल्ला बोली रे इतरला बोली कन शुई दा गुरी दी स्कूल गुरी दी आ रहा फन्ना वरी वरी वो पॉइंटे वगैरह वगैरह यूने सियाल लेमी आई रे इन टोंगिंग को मोतु हुन्ने होना तो टोंगिंग रुमाची दे होई बारा बेकुना से रोइंगर फुरान मुर्बी दिनो ओनो कला तारवास इन बेकुन तारा बेकिन उगवा तेरे तेरे तारा इन गुरी दी दोवा तो स्कूल इन गुरी दी ही तारा यूनो तो दुगोई यूने से अर्थ दुगोई जेतु दुगोई उजाने इन फिजिक तारा हाथा से तो ले हेड जिन फोन ले हावरा गोरेर आर तो बुझावर दियाना हेड ले हावरा गोरियर फोन जिन दा से काबल बनर इन खारगा काइबो दे
ও ওদের উইতারা গাইব দোয়া রাস্তা হন লইব দে উইতারা বলে দোয়া কথা বুঝছো না কেলা ইতার বানিয়ে আই বুঝছো না ইতার বানিয়ে হিসাবে ইতারা জেনিলা হর জেনিলা হইতে হর এই জেনিলা ঘরের মানে শিক্ষা যাইব দোয়া কাম হইকে করিব ইতারা বুঝছো না কেলা ইতারা ইয়ার আগে মগবাগি হইর হনিকা হইছে নাই ফেসবুক মে লিখিলিও দাদি একাইনটা ডহ লেগে খেলা আপনি কি লুদ্দান নেশা নুঙ্গে দাদে বুঝলাম হানি মাঝে মগবাগি রোহিঙ্গা মানে এই জুলুম গুজ্জে রোহিঙ্গারা জেনুসেট গুজ্জে হইলে কে দুধ দা হেডে অত তাই একাইনটা ডহ লিখে দে একাই আইচামা তামা হয় নহলেকে সাদা বুঝন নিয়া এটা লিখি দিলে কি আর কি হইয়ে হদে টমিয়া নাই হতো দুশো টমিয়া নাই মতো হই লিখে হদে জিন রোহিঙ্গা কলের জুলুম গুজ্জে ইতারাল তাতে টাউন কামু টাউন ইউমু তাবরিব টাউন কামু টাউন ইউমু তাবরিব বুঝনে ইয়ার মানে কি হ্যাঁ মগবাগিরে কোরা খাসিরি ন পেলে তো ইয়ার মানে সিরি ন পেলে তো আর পছন্দ করি আর ন তো ইয়ার মানে অদ অদে মগবাগির আন্ডারে তাইবো আর অদ মপাই হামগরি যাইম লেকিন রোহিঙ্গার যিনি জুলুম গুজ্জে ইতারাত্তু জুলুম গুজ্জিতে তারাত্তু আঞ্জাম পাবরিব ইতারাত্তু আঞ্জাম পাবরিব হতায়ন হই দে না আর মগবাগি আর জুলুম গুজ্জে আর তারা নসাই তারা চামাতা মকায় ন হত বুঝনে সেই ইতারা বানিয়া জিম হই না আছে ইতারা কোনোদিনও কইব না ভাই মগবাগি হইব না কোনোদিনও নকব বেকুন তারা বানাইয়া হই এড়ে গোবো দিকিত দি মাম শহীদুল্লাহ হতে বইবা বুঝনে দেখিও ইউএনএসএ বিলে মাঝে তারা হন্দিল্লাহ হইবে হন্দিল্লাহ করে স্পেস দিয়ে ইয়ার বাদে আর হদুম বিডিএন আছে মাই ইউএন আছে দিয়া আইনের একজনের তো বিশ্বাস না যায় কি মা বইবন বলে কি লকি করিম বলে আর কি কি ইন্দুর নামদিন আছে দিয়া আই একজনের পছন্দ করি ইন একজনের তো বিশ্বাস না যায় তখন তো কেন লাগে হইনি পারি বুড়াল্লা লাইট পর আইন একজনের বিশ্বাস না যায় মনে হলে মাস্টার আনোয়ার জিও বই বইবেন তো আইনের বিশ্বাস না যায় বুঝলেন না এটা হতো কমরদা আছে কম হাঙ্গুরি হয় আর এটা তো ইতার পেপারের মাঝে হাঙ্গুরে দে বুঝলেন আইনের বিশ্বাস না যায় আই দেখি দে এড়ে গদুয়া ফুয়া দিন এখন কলকাতা মাগার মাঝে আছে এলাকার মাঝে বইন দিয়ে স্পেস দিয়ে হয়ে নিন মাশাআল্লাহ মাম শহীদুল্লাহ হতে হইবার একগো স্পেসে বুঝলেন আরো বেকুন ডরা কথা বুঝো না যে তোর হব কেলা সব ডকুমেন্ট সব দেখাই দে মানা ডকুমেন্ট ফটো দেখাই দিন বা দিও ইয়ার আগত তো হ্যাঁ ইয়ার তরফ তো ডাবল তরফ তো অনারা শূন্য বা ভোটবেরা তরফ দিয়ে শূন্য মগবাগি রোহিঙ্গার জুলুম করে দিয়া ডকুমেন্ট তারা তো আছে সব তো কল ইতারা বাকায়দা আছে কমিশন বানাই রে কেমতো যাই আছে তার দিন নইয়া হালতর রিভিউ করে 1 লাখ পর্যন্ত আসছি ইতারা তো হুসাল ডকুমেন্ট সব তো কল তাহলে ইন মানে আব্বাস জিয়াতা জিন্দা গবা ইতারা মতো হইনি দিন মগবাগি জুলুম বুঝি দিয়া তবে জনিয়া ইয়ার বাদিও মাম শহীদুল্লাহ হতে বইবা দিন স্পেস দিয়ে ইনর ফটো আনি দেখাই তাহলে আমার তো ইয়ার ভিতর তো যে দুগুণ জুটা হাসা মিশা হইবে হোক গই ইন হামুন নইব কাল্লা সইর মন তো জুটাই হনদিন হাম নদে বুঝলে দিন আইলে রাইতে হনদিন হাম নদিব আন্দার নতাইবার মশালা নিলা বুঝলে তাহলে দোয়াগারাবার দাঁড়া না তো বেকুন তো এই শহীদুল্লাহ হতে বইবা হাজ করি কোমর হাও মজা আল্লাহ তুলে আনি বল্লা ইবাদা আছে কোমর হাম মুমিকে সালালি ভারতে তো কাবলে বানাই বল্লা ইয়া সই বরতাই বল্লা ইবারে অন কলেজ আছে হসড়ি দিন হওয়ারে পান ইয়ান আল্লাহর কাছে আর তো দোগরা হতে মাই কই বেলি যারা কন্ট্রাক্ট আছো সে বহুত ধরনের কন্ট্রাক্ট আছে নিজে কন্ট্রাক্ট আছি কই বেলে বহুত রইলে বড়িলা হতা 1000 ইনশাআল্লাহ বিইজনিল্লাহ ইবা দেখা আর উড়ি করে একগত যদি তিয়া গারে পারো পুরো রঙিয়া কমর হইদি সে ফইবা দিল্লা ফওয়া যদি আরো এই ফইবার উপরে তিয়া গারে ফেললি ইবা দেখা আর বহুত ফনে কল উড়ি কমর পাই তাহলে কেমন মাঝে না ফনে কল আছে নবার দেখা হারা জরিয়া ও অন উতরা জরিয়া খাই না কলেজ ধরে উড়িয়ে না কথা বুঝছো না তাহলে সিয়াসতর পাহাড় মাঝে খেলায় বললা এন্দিল্লা উগ্র দুয়া হইলে মাম শহীদুল্লাহ দুল্লা উগ্র দুয়া হইলে কাফি এত গুণ তরুণ কথা বুঝছো না আর একটা হতো ময়দানের মাঝে আসতে পাগর পানি তারা তাইলে কাফি রোহিঙ্গার মশলা আল্লাহ বুঝছো না রোহিঙ্গার মামলা ইয়ান আল্লাহ এই শুকরান সালাম আলাইকুম